One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Barangay Hall unang gi-improve sa liderato ni Kapitan Ninya Fe Romero sa Barangay Bagakay. Mas komportable o hamugaway na karon ang sulod nga bahin sa multipurpose hall sa Barangay Bagakay human kini gipalambo. Batud pa sa bag-ong miserbisyong kapitan sa Barangay Bagakay, Kapitan Ninya Fe Romero nga unang gihatagan o napagtagad sa iyang unang bulan sa pagserbisyo ang Barangay Hall aron sa tuyo nga mahatagan og maayong akomodasyon ang mga residente nga mukuha og mga dokumento sa barangay sama sa mga sidula og clearances. Mas luag na kini og air-conditioned na karon kung itandi sa miaging panahon. Gikan sa kalambuan sa Nataran, ipalapnag og hinahinay ni Kapitan Ninya Fe Romero ang maayong serbisyo og kalambuan sa tibuok kinsakupan sa Barangay Bagakay sama sa dugang pagpalambo sa mga barangay road og mga suga aron mahayag panahon sa kagabion. Kumpiyansa si Kapitan Ninya Fe Romero nga mas daghan pa ang kalambuan nga masinati sa iyang barangay gumikan sa padayong suporta sa Asenso Ozamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Indy Waminal o pag-abag usab ni Congressman Ando Waminal o Governor Henry Waminal. So una paglingkod namo no isip barangay kapitan no una na kung gitagag prioridad mo ang among opisina. Kay sa una gamay kimi opisina sa ubos no karon hamugaway na ang among opisina, aduna na kami session room, aduna na kami office sa punong barangay, na nami opisina para sa among mga katawhan nga maglukat og mga certification. So hamugaway na, bugnaw o lapad-lapad na siya dako-dako na. So ang ikaduha pud no alayon karong bulana mao ang pag lukat og mga business, renewal of business permit no sa katong bag-o nga nag-open sa ilang negosyo. So amo ang gina-encourage sila bina sa among Barangay Bagakay no nga mag-renew jud amo jud silang gi-monitor no gi-encourage nga giadtuan na mo nga maglukat na og mga business permit o mag-renew na. So diri mo ani sila sa barangay maglukat sila og sedula o katong barangay clearance isip requirements sa syudad. And then giadtuan na po na mga business establishment nga maglukat og sidula. So dito mi gahapon sa MUMC 200 ka personnel, almost 200 ang ilang mga personnel dito sa amo nang gikuan. Humana. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.